Bonjour tout le monde, bienvenue à notre communauté d'apprentissage. Je suis très content d'être ici avec vous pour une deuxième fois et nous allons continuer avec notre programme de cours. Et voilà, prenez votre cahier, votre stylo et votre crayon et nous allons apprendre aujourd'hui à saluer en français et présenter les autres. Et voilà. Hoy vamos a aprender a presentar a un amigo, un artista favorito, y también vamos a aprender a saludar en francés. Claro, tenga su cuaderno, su bolígrafo, su lápiz para que tome nota y por favor mantenga su cuaderno al día para que cuando su profesor titular le pida socializar y verlo. Et maintenant, avant de continuer, nous avons une information de très grande importance à partager avec vous. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos. Y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Lavarse las manos, ponerse la mascarilla en la forma correcta, mantener el distanciamiento social, es mantener la vida. Salut Neurona, ça va? Ça va très bien, professeur. Et vous? Oh, je vais très bien, grâce à Dieu, Neurona. Et voilà, vous vous rappelez de la classe antérieure? Oui, ma présentation personnelle. Exactement, ma présentation personnelle, votre présentation personnelle. Je pense que tout le monde a déjà fait, chaque étudiant a déjà fait sa présentation personnelle. Hein. Par exemple, je suis Juan José Jiménez Rodríguez. Je suis dominicain de Yaguate. J'ai 14 ans. Je suis étudiant en 3e secondaire. Bien, j'aime la pizza, par exemple. Et maintenant, todos ya han hecho su presentación. Les recuerdo que tienen que seguir practicando hasta pronunciar todo de la mejor manera posible. Et maintenant, nous allons aborder notre mot-clé pour aujourd'hui. Vamos a ver nuestra palabra clave para el día de hoy. Y la palabra es salutation. Salutation, action de saluer, ou bien mot pour saluer, fait de saluer en signe de respect ou de politesse. Saludos es la acción de saludar o palabra para saludar, expresión para saludar, o mejor dicho, es el hecho de saludar como signo de reverencia o de cortesía. Salutation, c'est l'action de saluer. Mot pour saluer, c'est le fait de saluer en signe de respect ou de politesse. Recuerde, salutaciones es la acción de saludar demostrando respeto, reverencia, cortesía. El saludo puede abrirle puertas o trancarlas. Maintenant, nous vous invitons à pratiquer, à prononcer avec nous notre vocabulaire du jour. Les invitamos a que repitan con nosotros, repitan después de mí, por favor, desde su casa, pensando que yo estoy escuchándole, ¿no?
vamos a tratar de hacerlo bien. Nous allons répéter, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonsoir, Bonsoir. bonsoir, Bonsoir. salut, Salut. 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 Et maintenant, pour ce mot, je vais vous expliquer quelque chose sur le tableau, s'il vous plaît. Par exemple, quand nous prononçons le mot salut, OK? Par exemple, il y a la lettre U, OK? Observez la lettre U en français. Pour bien prononcer cette lettre U en français, nous allons essayer avec la lettre I. ¿Ok? Ça, c'est la lettre I. Ahora bien, la diferencia es que en español puede confundirse un poco. Entonces, vamos a intentar pronunciar esta letra. En español como en francés suena igual. I. Cuando pronunciamos esta letra, es como si hubiésemos estado riéndonos, ¿no? Mostrando los dientes. I. Ahora, ¿qué pasa si yo pronuncio la I con la boca cerrada? Vamos a hacer el ejercicio de pronunciarla con la boca abierta y llevarla hasta casi cerrada. Y el sonido donde me quedé aquí, U, es el sonido de esta letra. Entonces, la palabra es salut. ¿Ok? Salut. Salut. Allô. Alors. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. À plus tard. À plus tard. À demain. À demain. À lundi prochain. À lundi prochain. OK. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que le mot bonjour, nous utilisons bonjour, c'est une salutation neutre, OK? Passe-partout, comme on l'appelle, puede usarse durante el día entero para saludar formalmente como a quien sea. Ahora bien, la palabra bonjour, un saludo neutro, lo podemos usar en todo momento formalmente. Y también hay que entender el horario o la región donde nos encontramos. Por ejemplo, en Europa, en Francia, decimos bonjour durante el día entero hasta que el sol se oculte. Pero en esta región, por ejemplo, República Dominicana, Haití, que está al lado, decimos bonjour hasta las 11:59 AM. A partir de las 12 decimos bonsoir, bonsoir. Pero no discuta si alguien llega a las 5 de la tarde y le dice bonjour, bonjour. Il n'y a aucun problème avec ça, OK? Bien. Salut, c'est une salutation neutre, très populaire. On peut utiliser ça, c'est plus informel que formel. Es más informal que formal, pero en todo momento con cualquier persona puede usarse. Aló, cuando su celular suene, ring o aló, alors pour répondre au téléphone. Au revoir, je vous rappelle qu'il y a deux types de salutations, au commencement et à la fin. Salutaciones para cuando usted llega y salutaciones cuando usted se va. Despedida, como llamamos en español. Au revoir es la forma más general o completa y formal también. Bonne journée, par exemple, le matin, vous dites bonne journée pour passer un buen día, bien. Bon après-midi, passe buenas tardes. Bonne fin de journée, feliz resto del día, bien. Bonne soirée es una forma de despedirse, un deseo, pero entre las 6 7 p.m. Bien. Et bonne nuit, c'est notre manière de dire au revoir durant la nuit, mais surtout quand est-ce qu'on va au lit. Cuando nos vayamos a acostar, realmente decimos bonne nuit.
pero usted se va. Es de noche. Bonne nuit. Para decir, pase buenas noches. A la prochaine. Hasta la próxima, cuando no tiene seguridad de que se vaya a encontrar en una fecha específica. A bientôt, hasta luego, a plus tard, en un par de horas, o hasta ahorita, como decimos, ¿no? A tout à l'heure. A demain, hasta mañana. Es cuando tenemos la seguridad de que realmente mañana nos vamos a encontrar. A demain. O bien, a lundi prochain, si hay seguridad de encontrarse el lunes, à lundi prochain, à mardi prochain. Et voilà, à la prochaine, hasta la próxima, es la forma que decimos esto. Esperando que muy pronto, cuando comencemos a presentar a nuestros amigos, podemos saludar y decir bye bye. Oh, Disculpe, profesor. Algunos estudiantes nos envían dudas vía redes sociales. una pregunta, por favor. Claro que sí, profesor. Ana Guzmán desde Villamella nos pregunta, ¿cómo se dice por favor en francés? Voilà, Ana Guzmán, depuis Villamella, desde Villamella, la ciudad del chicharrón, ¿no? Oui, wow, délicieux, hein? C'est très délicieux. Voilà. ¿Cómo decir por favor en français? Por favor. Bien. S'il vous plaît. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bien, Ana, hemos usado dos expresiones en esta ocasión, puesto que cuando hablamos sea a modo de reverencia a un superior o quizás a un grupo de personas en plural, usamos vous, ¿ok? S'il vous plaît. Y cuando hablamos con nuestros amigos, nuestras amistades, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien. Il y a une autre question, Neurona? Así es, profesor. Bien. José Soler desde Asua nos pregunta, ¿cómo digo mi artista favorito en francés? Ya, José Soler desde Asua. Well, siempre tenemos conexión con nuestros estudiantes desde Asua, preguntando, qué bien, José Soler, bien. Mi artista favorito, en français, mon artiste préféré. Mon artiste préféré. Mon artiste préféré. Bien. Ok, merci beaucoup. ¿Il y a otra cuestión? No. No, no hay más preguntas, profesor. Ok, muchísimas gracias por sus preguntas y estar conectados con nosotros, por favor. Et voilà, maintenant nous allons présenter notre meilleur ami, notre compagnon, notre camarade. Et pour cela, nous allons écrire sur le tableau notre exemple. Bien. Tome su cuaderno, por favor, y escriba su presentación de su mejor amigo o compañero o familiar mientras trabajamos aquí, por favor. Bien. Par exemple, elle est Rodríguez. Alors, dans ce cas, en espagnol, on écrit ça avec ça, non? Bien. Rodríguez Cruz. Leslie Ann. OK. Leslie Ann. Bien. Alors, nous sommes venus avec un nom au féminin, une personne, voilà, et en français. Alors, elle est Rodríguez Cruz Leslie Ann. Bien. Nous disons maintenant, elle est
dominicaine, D majuscule, OK? Dominicaine. OK. Elle est dominicaine. Bien. Étudiante. C'est votre artiste préféré ou bien votre chanteur préféré ou bien votre compagnon? Alors, nous disons, elle est étudiante. Elle est étudiante. OK, bien. Et maintenant, nous allons dire son âge, OK? Elle a 13 ans. Voilà, elle a 13 ans. Bien. Maintenant, si vous voulez dire ce qu'elle aime, bien, oui, elle aime la pizza ou quelque chose. Voilà, maintenant, nous avons une présentation de notre meilleur ami ou bien de notre compagnon. Alors, nous allons essayer de le dire à nouveau. Elle est Rodriguez Cruz Lesliane. Bien. Elle est dominicaine, féminin, non? Elle est étudiante. Elle est étudiante. Elle a 13 ans. Très bien. Vous avez fait votre présentation? Vous avez votre paragraphe? Excelente. Très bien. Espero que haya usted o todos hayan hecho su presentación de su personaje favorito y no olvide leerlo hasta cuanto puedan, hasta pronunciar todo de la mejor manera posible. Voilà. Neurona. Sí, profesor. Voilà. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Así es, puedo intentarlo. OK. Je vous présente mon artiste préféré. Oh, voilà. Je vous présente mon artiste préféré. Très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Il s'appelle Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Il est dominicain. Il était chanteur, compositeur. Et voilà. Merci beaucoup, Neurona, pour votre excellente participation aujourd'hui. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avons aujourd'hui appris à présenter à notre personnage préféré, nuestro artista favorito, nuestro cantante, su deportista favorito. Et aussi, nous avons appris à saluer en français, non? Bien, espero que todos practiquen, hagan sus posibles ajustes, vean los videos que están colgados por ahí para mejorar. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous invitons à faire vos devoirs et à pratiquer un peu plus. Et voilà, no se olvide entrar a la página en pantalla para poder ampliar toda esta información entre otras que son necesarias. Recuerde, a partir de ahora, en tercero de secundaria, puede usted comenzar a enamorarse del idioma francés, practicar, aprender. ¿Quién sabe? De aquí a finalizar los estudios secundarios, puede ser que consiga una forma, una beca para estudiar en un país francófono con la ayuda de Dios y del mismo Ministerio de Educación Supérieure. Ça a été un grand plaisir d'être ici avec vous. Au revoir, à bientôt.